ситрусӣ як гурӯҳи растаниҳое ҳастанд, ки намояндаи машҳури ин гурӯҳ ҷинси ситрус мебошад. Ба ин гурӯҳ як қатор навъҳои онҳо афлесон, грейпфрут, лимӯ, мандарин ва лайм дохил мешаванд. Меваҳои онҳо барои сифатҳои ғизоии худ қадр карда мешаванд ва моли муҳими содиротӣ ба шумор мераванд. طبق تحقیقات ژنتیکی میوه‌های سیتروسی 8 میلیون سال پیش در شمال و شرق هندوستان، میانمار و جنوب و شرق چین پیدا شدند. میوه درختان سیتروسی با پوست قوس پوشیده شده. پوست آنها در درجه زیچی و قوسی از دیگر میوه‌ها فرق می‌کنند. در پوست آنها مقدار ماکسیمالی روغن افیر نیز موجود است که فایده آن برای سلامتی زیاد میباشد. پوست قوس قبط بیرونی میوه را با سلولوزا میپیوندد. قبط میوه ها با مویکچه ها و پرده های مخصوص تنگ روی پوست شدند که با آنها طعم تلخ خاص می باشد. رستنی ها برای گرفتن نیروی مستحکم با نورهای دائمی آفتاب نیاز دارند. با وجود این باید در خاطر داشت که آنها از نورهای خوب آفتاب تامین کرده شوند. آنها به سرما تاب‌آور نیستند. حرارت پست، شمال‌های سخت و سرمای زمستان می‌تواند رستنی را از بین برد. لیمو یکی از رستنی بسیار ساله سیتروسی بوده، در موضع‌های گوناگون پرورش کرده می‌شود. نهال لیمو را اساساً در جای‌های اقلیمشان گرم و در شرایط گرمخانه‌ها می‌رویانند. حالا زیاده از 200 نوع آن در جهان موجود است. لیمو را در گرجستان غربی، ساحل بحر سیاه کافکاس و قسماً کشورهای کراسنودار در زمین‌های کشاد می‌پرورند. درخت لیمو از 3 تا 7 متر قد می‌کشد و برگ‌هایش قوس خاردار درازرویه، بعضاً به خار تخم شکل می‌شود. لیمو با خنکی کوتاه مدت 1-2 ساعت 5-6 درجه خنکی تاب آورده، هنگام 7-8 درجه خنکی سخت ضرر می‌بیند. ترکیب آن اساساً از جوهر لیمو، قند، ویتامین‌های C، E، B1، B2، B6، B15، P، کاروتین، ماده‌های پکتینی، نمک‌های مینرالی آهن، فسفر، کالی، کلسیم و مگنی عبارت است. لیمو دارای خاصیت معالجوی و پرهیزی بوده. بیشتر آن را برای بیماری‌های زکام، گلودرد و پاک نمودن ترکیب خون از چرب‌ها استفاده می‌برند. پایه‌ها و بوته‌های آن دارای خارهای مخصوص می‌باشند. برگ‌هایش اکثر وقت زیچ و از روغن‌های افیری بوی می‌باشند. گل کردن رستنی سیتروسی دوره در انتظارترین برای بسیاری از دهقانان است، زیرا محض در این وقت رستنی با شماره زیادی گل‌های نازک و سفید خوشبوی زیبایی خود را انعکاس می‌کند. این نوع رستنی سیتروسی در تاجیکستان زیاده از 70 سال این جانب پرورش کرده می‌شود. در اینجا یک چند نمودی سیتروسی هست، از آن جمله لیمون، گریپفروت، پامیلا، ماندارین. من اینجا جوی پیوند پامیلا پیوند کردم. اینا همش درباره لیمون پیوند میکنیم. ماندارین ابخازی، دیگرش لیمون است، باش گریپفروت است، من ماندارین. انا این میوه سیتروسی که در پیشتون میبینید، این رو کمکوات میگن. کمکوات. این ترش نیست، شیرین مزه‌تر است، پوستش یک مزه وای دارد، بسیار خوش‌طعم است. اینو کمکوات میگویند. لیموی من الان یک 10 سالش دیگه هستم. اینو الان میبندن 30 کیلو، 40 کیلو، 50 کیلو. من گرمی نمیتیم، به هر حال قوه برق رو گذراندگی هستم. در حالتی اگر سخت سر شدن، یک رادیاتور رو میمونیم و کمتر گرم میکنیم. بعد لیمون بسیار نگوبین ندارد، کمتر پورو پرتوسته، کمتر یک چوبوق میکنیم بیخینش رو و بسیارتر دورو زدن در کار که من همین کسلی است. من این رو هر یک تابستان هر یک 10 روزه بور زدن در کار که من همین کسلی دچار نشود. این کسلی است. این کسلی چی است؟ این حشرات است. این تورتنک است و کنه است و من همینو میچسبم در این. لیمون دیگر کسل ندارد، فقط همین از حشرات ایمن دارد. تمام. گریپفروت یک نوع میوه سبزی سوبتروپیکی بوده با اویله سیتروسی ها داخل می شود.
оид ба грейпфрут бори аввал соли 1750 ботаники рӯҳонӣ Гриффитс Хьюджес маълумот додааст. Парвариши грейпфрут то нимаи аввали асри 20 дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Мексика, Куба, Ямайка, Аргентина, Испания ва Зеландияи нав ҷараён дошт. дар шароити иқлими Тоҷикистон дар солҳои охир ин навъи меваи ситрусӣ хеле зиёд парвариш карда мешавад. Искандар Розиқов низ ниҳоли грейпфрутро аз шаҳри Сочи, Русия ба Тоҷикистон оварда дар замини назди ҳавлигии худ парвариш мекунад. ӯ аз химчаи грейпфрут қаламчаҳои зиёд омода намуда, мақсад дорад ки дар давоми якчанд соли оянда теъдоди ниҳолҳои онро зиёд намояд. мана ҳамин мо дар пеши дарахти грейпфрут истодаем. тарзи дар зимистон қаламча карда решадор кардани дарахти цитрусиро ҳозир нишон метиҳам. мана мо гирифтем қаламчаое ки ҳамин сол шудааст ва баргояшро мебурем. баргояшро ки буридем, тайёр мекунем барои буридани қаламча. мана ҳаминҷа мо мебурем ва мана мебиям. мана ҳаминҷа буғум бояд аз зери буғум реша гирад. мо ҳамин зери буғум як 5 миллиметр мепартоем, мебурем. 1 2 3 4 5 6 7 ҳамин қадар мемонем, мебурем. мана ҳамин барои мо як қаламча бас аст. дуюмашро ҳам ҳамин қадар мемонем, мебурем. сеюму чорумашро ҳам низ ҳамиқа мекунем. мана барои як қаламчагӣ ба мо кифоя аст ва ҳамин хел бисёр мекунем. ва ман дар даруни контейнер қаламча мекунам. контейнерро ки дар бозор пластмассӣ мефурӯшанд, зарфҳо, дар дохили ҳамон зарф ман қаламча мекунам. ва ҳозир ба шумо нишон медиҳам. мана қаламчаҳои мо қариб тайёр шуда истодааст. ҳозир хокро тайёр карда ман мебиёрам. ман мегӯям ба шумо ки чӣ хел хок кардем. мана ҳозир шумо мебинед мо ҳамин зарфи пластмассида хок гирифтем. ин хок иборат аст аз 50% биогумус ва 50% хоки рӯи замин. кокосови стружка ки торфам мегӯянд вай, агар вай мешуд вай меандохтем, вай намиро меқапад, вай бо хуб мешуд. ҳеҷ гап не. ба ҳар ҳол мо ҳозир дар ҳамин ҷо қаламча мекунем, заминро нам мекунем, қаламчаҳоро мешинонем, болоашро бо болопӯшаш мепӯшем ва дар назди тиреза мемонем ки аз тагаш таҷҳизоти гармидиҳанда аст. ҳамин қаламчаро дидед, дар 1-2 моҳ барг мекунанд, реша мекунанд ва ман ҳам хеле мешинонем. 2-3 буғумашро зери замин мекунем. мо ҳамиро ҳам хеле пур аз қаламча мекунем. вақте ки мо пур аз қаламча кардем, ҳаминҷо 40 мерад, 50 мерад қаламча мекунем. замини мо бояд нам бошад ва болопӯшашро мемонему маҳкам мекунем. ҳамин хел дар назди тиреза мемонем ва дар муддати 1-2 моҳ ин
қаламчаҳои мо барг кардан да сар мекунанд و реша гирифтан да сар мекунанд و ба моҳои апрел мо метавонем аллакай ба ҳавои дар ҳавои озод дар ҳавои кушод буроварда шинонем. ин аз як намуди тарзи решакунонӣ дарахтони меводиҳандаи цитрусӣ дар фасли зимистон дар дарони хона. асосан инро моҳи август агар мо кунем, охири август агар мо қаламча кунем дар замин бо як парникча мекунем, бо як гармхоначаи майдаҳак мекунем болош, мепӯшонем ва дар он ҷо як мода ин реша мегираду барг мекунад. ин дар муддати 1-2 моҳ ҳам барг мекунад, ҳам реша мегирад. дарахти грейпфрут баъд аз 4-5 соли парвариш мева ба бор меорад ки аксари вақт самари он зиёда аз 500 граммро ташкил медиҳад. меваҳои грейпфрут ба меваҳои афлесун монанданд, аммо дилаҳои онҳо дорои таъми турштар ва талх мебошанд. бо вуҷуди ин дар энциклопедияҳо онҳоро ҳамчун меваҳои парҳезӣ тасниф мекунанд. ситрусидҳо дорои миқдори зиёди микроэлементҳои муфид, яъне кислотаҳои органикӣ, пектинҳо, намакҳои минералӣ, витаминҳо, фосфор, калий ва калсий мебошанд. равғанҳои эфирӣ ки дар пӯст ва баргҳои зироатҳои ситрусӣ мавҷуданд, ба пӯст таъсири бактеритсидӣ ва тоникӣ мерасонанд ва кори ҳозимаро беҳтар гардонида фаъолияти майнаро хуб мекунанд ва функсияҳои системаи дилу рагҳоро мутаъддил месозанд. илова бар ин, равғанҳои эфирии ситрусӣ бо таъсири седативӣ хосанд. аз ин рӯ онҳо бештар барои истеҳсоли равғанҳои фоиданок истифода мешаванд. истеъмоли меваҳои ситрусӣ барои организми инсон фоидабахш мебошанд.